Ang Department of Trade and Industry o DTI Eastern Samar pangunguna ni Provincial Director Otelma Samonte ha kolaborasyon ng Provincial Tourism Office malampuson nga nagdumarahing 2025 Tourism and Creative Summit ha Provincial Capital Gym Borongan City Nobyembre 5 kumukabahin ng pagsilibrar han ika-60 nga anibersaryo han probinsya han Eastern Samar. An aktibidad ingin partisiparan hinsyam nga sakop han creative industries ha Eastern Samar sugad han audio-visual media, digital interactive media, creative services, design, publishing og printed media, performing arts, visual arts, traditional culture expression ngan cultural sites. Hausa nga brief orientation na gindiskuteran ni DTI Eastern Samar Provincial Director Otelma Samonte ang papel han Philippine Creative Industries Development Act o PCDA kundi nakasentro iniha paghatag in suporta ha mga artist, innovator ngan lokal nga mga negosyante ha probinsya. Samtang iya gihap ginisgutan ang konsepto han creative cities kumudako nga bulig mamintinar ang kultura ngan baton ha pag-uswag han ekonomiya ha Eastern Samar. Siring pa ni Samonte, an irahaahin siya inhulos nga nasuporta ha mga programa nga makakabulig ha pag-uswag ngan pag-promote ha mga creative industry sa probinsya. Ngan iya ginaaghataan ang mga ini nga maging negosyante, pinaagihan era talento base magkaada hirahin sarili nga kita. We at the provincial office are collaborating to also help our creative industry players and natin visual artists and natin mga painters and mga sculptors, and then to become entrepreneurs because they used to have this as a hobby, but now we are training them or developing them to become entrepreneurs so that they will earn or be an enterprise and earn from the hobby that they used to have. Gindumara ang aktibidad ha Provincial Capital Gym Borongan City yana nga adlaw Nobyembre 5 tuig 2025. Tinambong hini nga aktibidad hera Provincial Tourism Officer Nel Alejandro Pinarok, City Population Officer Mark Lucio Cortado, Dr. Aris Lapada, Vice President for Research, Innovation and Extension Services, Dr. Melvin Jewel Sakmar han DOST, Lisa Sidro han DICT, ngan Maria Joy Abubuhan SBC. Tika nga syudad han Borongan, Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.